नमस्कार बुलेटिन को स्वागत करुच्ची मु तपन। प्रथमे नजर पकईबा खबर उपरे। सीरिया रे अमेरिकार विशाल सामरिक कार्यानुष्ठान आईएसआई रो बहु आड्डा ध्वंस। सीरिया रे आतंकवादी संगठन आईएसआईएस विरोध रे अमेरिकार केंद्रीय कमांड एक बृहत एयर स्ट्राइक चलाइछि। ऑपरेशन हॉकी स्ट्राइक अंतर्गत एही सामरिक कार्यानुष्ठान रो मुख्य उद्देश्य हेउछि अंचल रे सक्रिय थिबा आतंकवादी नेटवर्क को संपूर्ण भाव में निपात करिबा। सूचना अनुसार अमेरिका समय अपराह्न प्राय 12:30 रे आक्रमण करा जायथिबा जणा पड़िछि। सीरियार विभिन्न अंचल रे थिबा आईएसआईएस रो गुप्त अड्डा को लक्ष्य करी एही चढ़ाऊ करा जायथिला। गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार एही अभियान रे 90 रु ऊर्ध्व प्रिसिशन युद्धास्त्र व्यवहार करा जायछि, जहाँ 35 रु अधिक आतंकवादी लक्ष्यस्थल को छारखार कर देइछि। एही मिशन रे 2 डजन रु अधिक युद्ध विमान अंशग्रहण करिथिला। अमेरिकीय अधिकारी माने स्पष्ट करिसंति जे एही कार्यानुष्ठान ऑपरेशन इनहेरेंट रिलीफ एक गुरुत्वपूर्ण अंश। एही रणनीति रे मूल लक्ष्य होउछि आईएसआई को संपूर्ण भाव में परास्त करिबा। विशेषज्ञ माने आशा करुचंती जे एही सफल चढ़ाऊ सीरिया रे आतंकवादी नेटवर्क उपरे एक शक्त धक्का देइछि एवं भविष्यत रे एभली आक्रमण वृद्धि पाइबार संभावना मध्य देखा जाइछि। एबे आसीबा परवर्ती खबर को। गुजरात रो सोमनाथ मंदिर आक्रमणर 1000 वर्ष पूर्ति अवसर रे आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व रे जोग दैचंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यही महापर्व अवसर रे श्रीमंदिर परिसर रे आयोजित शौर्य यात्रा रे सामिल होइचंती प्रधानमंत्री। मंदिर पाई बलिदान देइथिबा वीर मानक स्मृति रे आयोजित एही यात्रा रे गुजरात माउंटेन यूनिट रो 108 घोड़ा अंशग्रहण करिसंती। एक विशाल शोभायात्रा मध्य अनुष्ठित होई जाइछि, जहाँ उज्यात्मिक माहौल सृष्टि करिछि। यही उत्सवर भव्यता और दिव्यता समस्त को मुग्ध करिछि। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार दिन 1000 सेकेंड पाई ओंकार ध्वनि जप करथिले। यही अभिनव अनुभूति संपर्क रे से सोशल मीडिया एक्स रे लिखिचंती जे ओं आम वेद शास्त्र पुराण और उपनिषदर सार। यह ध्यान और जोगर मूल ब्रह्म शब्दर सार और आध्यात्मिकता अभ्यासर लक्ष्य। आमर समस्त मंत्र ओं रे आरंभ और शेष हुए। ओं शक्ति अंतर रे आनंद भरी देइछि बोली से कहिथिले। आज सकाळु कटक खाननगर स्थित रास्ता कड़े एक अभावनीय घटना देखा मिली। रास्ता कड़ू माछ व्यवसायी पप्पू दासंक रक्ताक्त मृतदेह उद्धार होइछि। पुरीघाट अंचलर बासिंदा पप्पू को केही दुर्बृत्त पत्थर रे छेची निर्मम भावे हत्या करिथिबा कुआ जाउची। पूर्व शत्रुता बा अन्य कोनोसी कारण यही हत्याकांड पछरे रहिछि, ताहार तदंत आरंभ करुची पुलिस। घटनास्थल रे बादामबाड़ी थाना पुलिस सह साइंटिफिक टीम पहुंची तदंत जारी रखिछि। यही घटना सारा अंचल रे चांचल्य सृष्टि करि दैछि। सकाळ 5टा बेले आसीबा समय रे मते से चा दुकान माउसी कहले कि वो जो पप्पू बोली जो पिलाटा एटी हमर बोलाट करे से पिलाटा को के बोथे पत्थर छेची की मार देइछि। तो ये पिला पप्पू दीर्घ 8-10 वर्ष हम आम देखुचु ए अंचल रे से बसवास करती एवं एई जगह रे किछि लोकंकर सेवा करी बोलाट करी कि से चले एवं सकाळ तर ड्यूटी होची से माछ गोदाम रे जाई कि माछ कटाकटी करे। ये होची तार व्यापार। बहुत हुए काली राती रे का ता सहित कार निशा पानी खाइबा द्वारा कोटी बचसा हेची बोधे किए पत्थर रे छेची मार देइछि बोली मु अनुभव करछि। एटा मर्डर केस बोली हमको लागुछि। तनु करी कि आम निश्चित भाव में अनुरोध करूँ से जेको गरीब लोक हो कि बड़ लोक हो तदंत हवा दरकार एवं दोषी को तार दंड मिलवा उचित। राजधानी बेआईन देशी मदर एक बड़ हब ठाब होइछि। भुवनेश्वर अबकारी विभागर 4टी टीम मिलित भावे स्थानीय सालिया साहिर नयागढ़ बस्ती रे चढ़ाऊ करी एक बेआईन देशी मद भाटी उपरे चढ़ाऊ करी विपुल परिमाणर पोच जबत करिछि। एही चढ़ाऊ बेले पोच सह मदरे प्रस्तुत आवश्यक हेउथिबा सामग्री मध्य जबत करा जाइछि। सूचना मुताबक
ଖରାପ ମାନର କମଳା ଓ ଡାଳିମ୍ବ ଭଳି ଫଳ ବ୍ୟବହାର କରି ଡ୍ରମ୍ ପୋଚ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା। ଏପରିକି ମଦର ମାନ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆଲକୋହଲ ମିଟର ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। ମୋଟ 6ଟି ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରାୟ 6000 ଲିଟର ପୋଚ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ 3000 ଲିଟର ରାଇସ୍ ପୋଚ ଓ 1200 ଲିଟରରୁ ଅଧିକ ଫ୍ରୁଟ୍ ପୋଚ ରହିଛି। ପ୍ରତି ମାସରେ ଏଠାରେ ଚଢ଼ାଉ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଏହି ବେଆଇନ କାରବାର ଚାଲିଛି ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନ୍ତରପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 120ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଜେନାଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଓ ପ୍ରମୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ କାମରାଜୁ ସାହାଣୀ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ସିଆରସିସି ଶ୍ରମିଷ୍ଠା ଜେନା ଓ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଅଭିଭାବକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ନିଜ ଅଭିଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ହିତ ଉପଦେଶ ଜରିଆରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବ ପରିଚାଳନାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରି ଉତ୍ସବକୁ ସଫଳମଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଏନ୍ଟିଭିର ସାମ୍ବାଦିକା ପ୍ରତିଭା ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଏମ୍ବିସିର ସାମ୍ବାଦିକ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାକୁ ଉତ୍ତରୀୟ ଓ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସ୍ୱାଗତିକା ଦାସ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଅନ୍ତରପଡ଼ା କ୍ଲଷ୍ଟର ସିଏସିସି ଆଜି ୟୁପିଏସ୍ ଅନ୍ତରପଡ଼ାର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଥିଲା। ଏଠି ସମସ୍ତ ଆତିଥ୍ୟ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ ସହିତ ଆଜି ମୋର ମତାମତ ଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଭିତରେ ସହସାହିତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଅଣସାହିତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବେଷ୍ଟ ଦେଇ ଦେଇଥିବା ପିଲାମାନେ ଆଜି ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଲେ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ କିପରି ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ଶିକ୍ଷକମାନେ। ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଏହା ଯେ ପିଲାମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ପଢ଼ିବାଟା ଟିକେ କମିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ହେଉ କି ଘର ପରିବେଶରୁ ହେଉ ସେମାନେ କେମିତି ମଣିଷ ପଢ଼ିବା ଶିଖେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତି ଆସିବ କି ସର୍ଭିସ୍ କରିବେ ସେ ସମୟ ତାଙ୍କେ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତିରେ କାମ କରିବେ ଏବଂ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବେ। ଏତିକି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ସବୁ ସମୟରେ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଆମର ଅଣଶୈକ୍ଷିକ ଏବଂ ସହଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ଆଜିର ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେବଳ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏତିକି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସହଶୈକ୍ଷିକ ଏବଂ ଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପାରଦର୍ଶିତା କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମର ଏହି ପ୍ରୟାସ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କେବଳ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ ସହଶୈକ୍ଷିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣାବଳୀ ସବୁ ବିକଶିତ ହେବାକୁ ପଦକୁ ଆସିବା ଆମର ପ୍ରୟାସ ଏଇଟା। ଭାରତକୁ ବିକଶିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ସରକାର। ସଂସଦରେ ବିଭିଜି ରାମଜୀ ବିଲ୍ ପାସ୍ ପରେ ଦେଶରେ 125 ଦିନର ରୋଜଗାର କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ବିଜେପି ସରକାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବାକୁ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କଟକରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ବିଜେପି। କଟକ ସଦର ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ସେଠୀ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନରେଗା ଯୋଜନାରେ କେବଳ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଁ ରହିଥିଲା। ମନରେଗାରେ ମୌଳିକ ଢାଞ୍ଚାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥିଲା। ମନରେଗାରେ ବହୁ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଛିଟା ଲାଗିଥିଲା ବେଳେ 2012ରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ମୂଳ ଉତ୍ପାଟନ କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ତେବେ ବିଭିଜି ରାମଜୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦିନର କାମ ସହ ସୁରକ୍ଷା, ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ମଜୁରୀ ଦେବା, ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଟଙ୍କା ଯିବା ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସେହିପରି କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଶ୍ରମିକ କାମ ପାଇବେ। ଜବ୍ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ବହୁ ଶ୍ରମିକ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। ବିରୋଧୀମାନେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଅଯଥା ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ସେଠୀ। समस्त मोर स्वागत करती सांबादिक भाई मान को आज सांबादिक सभा समस्त कहू चाहे जे एबे विगत दिन हम आम सरकार बीबी जी राम जी स्कीम आनी बिल आईन रे परिणत है 2025 संसद रे एबे आमर मुख्यमंत्री मध्य प्रेस करथिले हमर विरोध दल माने जो बीबी जी राम जी को जो अपनिंदा करूचंती कृषक श्रमिक विरोधी कहउचंती सेति पई आज प्रेस मीट डका जायछि कटक ठारे। एठार मूल लक्ष्य होउछि ए जो पॉलिस थिला आपण माने जानिथिले जे स्वाधीनता पूर्व स्वाधीनता पर मध्य लोकमान किपरि रोजगार दिया दिबो सेदा मध्य समस्या थिला। ए दुर्भिक्ष जतबेले पड़िथिला दुर्भिक्ष बेले लोकमान बहुत हैरान आइथिले खाद्य पाई तापर मध्य गोटे दुर्भिक्ष पाई गोटे माने गोटे टीम हेइतला बोर्ड बनाइतला से बोर्ड माध्यम रे निर्णय निया जाइतला 1918 रे निर्णय निया जाइतला जे श्रमिक मान को रोजगार दवा आमे किपरि गरीब मान को रोजगार किपरि दवा से जो निर्णय नेतिले सेते बेले मध्य आपण राज्य सरकार को सब रेस्पोंसिबिलिटी देइतिले ता राज्य सरकार गोटे ग्यारंटी आणतु जे आमे एटा श्रमिक मान को रोजगार किपरि दवा तांको खाद्य पाई सुरक्षा किपरि दवा एई मध्ये आनितिले किंतु सेते बेले ठीक से ढंग से माने लोकमान पाई नत लाभवान पाई नतले ए कार्यटे भी ठीक से होई नतला तापर आपण देखिबे 2005 रे केंद्र सरकार ए स्कीम ता को आनितिले जे आमे श्रमिक मान को रोजगार दवा पाई गारंटी पाई से करितिले किंतु 2009 रे कना जो पूर्व सरकार थिले विरोधी सरकार थिले यहाँ को महात्मा गांधी को नाम से जोड़ी थे राजनैतिक आनी थे राजनैतिक लक्ष्य रे से महात्मा गांधी को नाम जोड़ी थे किंतु सेतेरे बहुत किछि त्रुटि थिला। निर्माण काम रे चालीची दुर्नीति निम्नमानर काम हेबा नै अंचलवासी अभियोग। एमिति एक घटना देखिबाकू मिलिछि केन्द्रापड़ा महाकालपड़ा ब्लॉक 13 गाँ पंचायत रे। पंचायत ऑफिस घर निर्माण निम्नमानर कार्य को नहीं कुहुलुची असंतोष। सरकार लक्ष लक्ष टंका व्यय करी नूतन घर निर्माण करुथिला बेले ठिकादार और जंत्रिक मध्य चली सला सुतरा फल निम्नमानर काम को नहीं एबे चर्चा जोर धरिछि। सूचना अनुजाई सांसद पांठिरु आसीथिबा टंका नूतन करी 13 गाँ पंचायत घर निर्माण करा जाउछि। संपृक्त ठिकादार पंचायत घर निर्माण रे निम्नमानर काम करी टंका हेरफेर करुथिबा एबे जनसाधारण रे असंतोष प्रकाश पाइछि। एक्चुअली काली जिते जो ये काम होता प्लास्टर होता प्लास्टर से भाग भाग भूल करते 10 एक भाग होता 10टा बाली की गोटे सीमेंट दौते लोक जहाँ आम गाँव लोक देखिबार विरोध कले विरोध कर काली झगड़ा मगड़ा कंट्राक्ट कर झगड़ा मगड़ा भी कले लोक सहित जे कम बहुत लॉस हो जीएसटी दौचु अमक दौचु ढमक दौचु आम पेट बाटणा कथा तो से लॉस हो भाग करूँ जहाँ कम हो टाइप माने गोटे हेंगामिया टाइप लोक सहित ये करते लोक आज विरोध करते विरोध कर घटना ये खुलम खुला पूरा मैंने दुर्नीति हो कम मैंने ठीक से रोनी गाँ लोक न रही कम पूरा मैंने प्लास्टर जगह 10टा मैंने 7टा 6टा कम प्लास्टर हुए किंतु से मैंने 9टा 10टा प्लास्टर होती आम देखुची बोली सीना जानू 6टा 7टा रोचे आम काली टी नजर देखला 10टा बाली पकई एमती पूरा हो कम प्लास्टर हो दिन हेल्ले भी पानी दिहनी ये कम केते दिन सार रही कहले केते दिन घर लास्टिंग कर टोटाली पानी दिन हेल्ले भी दिहनी आज सकाଳେ कौन काली आम कही आज सकाଳେ कौन आसी मगे मगे पानी छिंचिकी जाइए कम कर निजे भी कहते पानी टुका दिहनी ये देखते ढलाई कम होता है ढलाई अवस्था देखते ये 15 दिन है कम होता है पानी टोटा भी दिहनी ये ढलाई लास्टिंग कर पंचायत ऑफिस कम ढलाई लास्टिंग कर ये पूरा पचर कम हो सारी जो मैंने आंक केते फुटुला जानी फलक तो लगे ना फलक सीना लगी आम देखिक कहूँ चौड़ा के मोटा के लंबा के फलक ही ना आम कहूँ कौन आ पछरे सब जॉइंट हो देखो कर सुन ये पछ सब दीदी फुट भाया सब दीदी फुट भाया कर सब जॉइंट कर केवल बिल्डिंग पास कर ना कि ना खाली जमी कम कर बिल्डिंग पास कर पार
କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟକୁ ପ୍ରତିବାଦ କଲା ଯିଏ ଏଠି ସବୁ କାମ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆମ ନିଜ ଘର କାମ ତ ଆମେ 9ଟା 10ଟା ବେଲେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଘର କାମ 9ଟା 10ଟା ବେଲେ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ଘର କାନ୍ଥ ହେଉଛି ପାଣି ପାଇଁ ହେଉନି এটা তো পঞ্চায়েত অফিস কাম সরকারি কাম ଆଉ କିଏ ଦେଖିବାକୁ କିଏ ପ୍ରତିବାଦ କରିବ। ଦେଖାଯାଉ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଚେତା ଫେରୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଜନ୍ମଜୟ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ NTV। ପୋଲିସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲେ ସାଇବର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। 7 ଜଣିଆ ସାଇବର ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଗିରଫ କଲା ସାଇବର ଥାନା ପୋଲିସ। ସାଇବର କ୍ରାଇମରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଲ୍ୟାପଟପ୍, ମୋବାଇଲ, ଚେକବୁକ୍, ମୋବାଇଲ ସିମ୍, ସ୍କାନର ମେସିନ୍ ଓ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଲା ଗିରଫ 7 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ। ଏମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା 2 ଗୁଣାର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଫେକ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଚୂନ ଲଗାଉଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ 554ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍, 69ଟି ମୋବାଇଲ, 704ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଡେବିଟ୍ ଓ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ଜବତ କରିବା ସହ 90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରିଛି ବୋଲି କଟକରେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର S ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ। ଆଜିର ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫିଂ ଅଛି ସେଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ ट्रेडिंग फ्रॉड विषय एटा गोटे बड़ नेटवर्क का ध्वस्त करा एवं आगे भी यही प्रक्रिया आगे भी जारी रही। हमको एक खबर मिली थी वो हम कटक रू बेस करके गोटे इंटर स्टेट गोटे रैकेट चालू से माने विभिन्न ऐप यूज करके विशेषकर में टेलीग्राम जमी व्हाट्सएप थाए जमी टेलीग्राम को यूज करके से मैंने लोक मान एडवर्टाइजमेंट करेंगे तुम एत पैसा लगा डबल हो तापर लोक मैंने पैसा लगेला किसी शो कर केते जन को 2000 4000 हो से क्विट कर पाई किंतु जो अधिका लगाई लगा जो लोक सेमती था से मैंने करके विभिन्न विभिन्न बैंक गुड़ाक विभिन्न अकाउंट रे जाके लास्ट किसी मिलव ना लास्ट के एत पैसा डिपोजिट कर कहीं 30 लाख कर कहीं 40 लाख कर इंटर स्टेट विभिन्न जगह। अब मैंने तुम जो खबर मिली था हमें करके देख लो जो किसी लोग अच्छा जो सिम अवेलेबल कराऊँ जो आज धरा देखिए सिम लोग सिम देवा किसी जन अच्छा डिजाइनिंग वेब डिजाइनिंग करके करे किसी अच्छा 4 जने प्राइवेट कारपोरेट एवं कारपोरेट बैंक एम्प्लॉय जो मैंने 10-10 हजार लेके मूल बैंक अकाउंट देवे। देखा जाऊ ए नहीं कमिशनरेट पुलिस कौन रही आगामी कार्यपंथा ता समय कहब। कटकरू सत्यदीप करक रिपोर्ट NTV। एबे आसिबा परवर्ती खबर को। कटक सहरर पुरीघाट स्थित कांग्रेस कार्यालय रे केंद्र और राज्य सरकारक जनविरोधी कार्यर तीव्र निंदा करा जाइछि। एही अवसर रे आयोजित सांबादिक सम्मेलन रे नगर कांग्रेस सभानेत्री गिरिबाला बेहेरा अध्यक्षता करथिले। एही अवसर रे केंद्र सरकार कौनसी नुआ पदक्षेप नेबा बदल रे केवल पुराना काम को नुआ ना देई बाहबा नेउथिबा कुआ जाइथिला। मनरेगा श्रमिकों को काम मागिबार अधिकार देइथिला। मनरेगा गरीबों को तुरंत दैनिक आय और खाद्य सुरक्षा देउथिला। जहाँ नूतन व्यवस्था संप्रति सृष्टि उपरे अधिक गुरुत्व देउथिबारु तुरंत सहायता मिलिबारे असुविधा हेउची। मनरेगा रे ग्राम सभा जरिया रे स्थानीय लोकों निष्पत्ति को गुरुत्व दिया जाउथिला जहाँ एबे प्रशासनर नियंत्रणाधीन हेबाकु जाउची। सरकारी उत्तरदायित्व माध्यम रे काम किंबा मजूरी रे विलंब हेले मनरेगा रे क्षतिपूरणर व्यवस्था थिला जहाँ एबे शिथिल हेबारे लागिची। सेही भली आधार और बायोमेट्रिक भली जटिल प्रक्रिया जोगु अशिक्षित गरीब लोके व्यवस्थारु बाद पड़िबार भय रही। मनरेगा जोगु परिवारर आय बढ़ुतिला जहाँ शिशु श्रम रोकिबारे एवं पिला शिक्षारे सहायक हेउतिला। सेही भली राज्य रे विद्युत सेवा को घरोईकरण करा जाई टाटा पावर हाथ में टेकी दिया जाइछि। किंतु ग्राहकों को उन्नत सेवा देवा परिवर्ते
ମନ ଇଚ୍ଛା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି। ସ୍ୱଳ୍ପ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଖାଉଟିଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜୋରିମାନା ଓ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଶୁଳ୍କ ଲଦି ଦିଆଯାଉଛି। ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ନାଁରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ଲୁଟ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ କଦାପି ସହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ନୀତିରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ କୂଳ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବୋଲି କର୍ମୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। আজি 4টি ইস্যু উপরে আমি প্রেস কনফরেন্স ডাকিছু। আজি কেবল নগর কংগ্রেস কটকর নুহে সারা ওড়িশার আজ প্রেস কনফরেন্স হচ্ছে এইপাই যেভাবে ভাবে মনরেগার না পরিবর্তন করে বিবিজি রামজি করছেন তা বিরুদ্ধে এবং আমার টাটা পাওয়ার যেভাবে ভাবে জুলম চালছি মনমানি চালছি তা বিরুদ্ধে আইআর বিরুদ্ধে এসআইআর কিভাবে ভাবে সে চক্রান্ত করছেন তা বিরুদ্ধে এবং ধান মন্ডির অব্যবস্থা বিরুদ্ধে এই 4টি ইস্যু উপরে আজ আমি প্রেস মিট ডাকিছু। মু আপন মানকু সূচাই দেবাকু চাহে মনরেগা थिला गोटे जुगान्तकारी पदक्षेप यूपीए सरकार नैतिले। केवल आमर भारत वर्षर कोटी कोटी श्रमिक मजूरिया से जो माने दादन खटिबा को जाउछन्ती तांकु निज जगार रखिबापाई तांकु रोजगार दबापाई श्रमिक मानकु तुरंत रोजगार दबापाई तांकर आईनगत अधिकार को सुदृढ़ करियापाई मनरेगा सृष्टि हेइथिला। एवं एहा मध्य प्रत्येक लोक जो माने विशेष करिक पाठ पढ़ी नाती जो माने कोनोसी कुशली कारीगर नुहति सेमानक पई मनरेगा यूपीए गवर्नमेंट रे हेइथिला एवं समस्त मध्य एतरे उपकृत होइचंदी। किंतु केंद्र रो बीजेपी सरकार राज्य रे मध्य बीजेपी सरकार जो भली भाबरे मनमानी करिकिरी बीबीजी रामजी कले यह केवल श्रमिक विरोधी आईन हेइची एवं यह द्वारा कौनसी श्रमिक काम पाइबे नहीं हैरान हरकत हेबे एवं जो भली भाबरे ना पंजी करिबारे जो भली भाबरे मॉडर्न टेक्नोलॉजी रखा आइची आईनगत अधिकार नाही तांकर काम न पाइले भत्ता नाही एतरे कोनोसी सूचना नाही बीबीजी रामजी रे सब कोनोसी सूचना नाही इथरे से माने आईन अनुसार से माने सुदृढ़ थिले इठी हमरो सचिव इठी तांकर सरकारी ऑफिसर इठी हैंडल करिवे जदियो 125 दिन काम रखिचंदी किंतु ता स्पष्ट नाही से माने 50 दिन काम पाइबे कि नाही संदेह। कटक रु मंटू साहू रिपोर्ट एनटीवी। धान मंडी को नहीं कांग्रेस सांबादिक सम्मेलनी। नवरंगपुर जिलार धान मंडी रे विभिन्न समस्या हेतु चाषी धान बिका जाई पारुनाई फल चाषी माने नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन होइतिबा देखिबाकू मिलिछि। ए नै नवरंगपुर जिला कांग्रेस सभानेत्री डॉक्टर लिपिका माझी नेतृत्व में एक सांबादिक सम्मेलन आयोजित करी सरकारक नीति को निंदा करिसेंती। यह कांग्रेस मुखपात्र जोगदे चाषी धान किणा समस्या उपरे सरकारक उपरे बर्षिचंती। चाषी मानकु 3169 टंका दे धान किणा जाऊ बोली दाबी करने सह जदि धान किणा न जाउची तेबे कांग्रेस तरफ आंदोलन कराजिबो बोली कहिसंती। धान चाष करिबा जेते कष्ट हुए ताठारु अधिक धान बिक्री पाई करिबाकू पड़ुछि। बिना कटनी छटनी रे धान किनिबाकू दाबी करा जाउछि। उचित मूल्य रे धान किणा न गले आगामी दिन रे सरकारी कल अचल करिबाकू चेतावनी दैछंती। आजिर सांबादिक सम्मेलन रे दिलीप बेहरा समस्त अनेक कांग्रेस कर्मी माने उपस्थित थिले। नवरंगपुर रे जते मंडी अच्छी सेतु परीक्षामूलक भाव में प्राय 5-6टी मंडी बुलिबा परे किसान नेता एवं कांग्रेस नेता मान सहित मु देखिली धान अमल करने अपेक्षा धान बिक्री करने नवरंगपुर चाषी माने जो कष्ट स्वीकार कर पड़ी रही निज धान को निजे जगिबा 15 दिन ऊर्ध्व काल है ये एक असह्य जंत्रणा चाषी माने छटपट होउचंती। आमर दाबी होची किसान कांग्रेस एवं कांग्रेस पार्टी जे प्रत्येक चाषीर एवं भाग चाषीर बिक्री योग्य समस्त बड़का धान बिना कटनी छटनी रे बिना मान निर्धारण रे क्विंटाल पिछा 2300 युक्त 800 युक्त 69 3169 टंका चाषी को देई परिवहन खर्च अखामूल्य प्रदान करी सीधा सड़क बिना तृतीय पक्ष सहायतार धान किणंतु। आमर दाबी प्रति धान आसुथिबा धान को
ଗଛିତ ଥିବା ଧାନକୁ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଉଠାନ୍ତୁ, ଆସୁଥିବା ଧାନକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବଧାନରେ ଉଠାନ୍ତୁ। ଦରରୁ ଗୋଟାଏ ଟଙ୍କା କମିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଯିବ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ କିसान କଂଗ୍ରେସ। ଆଜିକାର ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ମେନ୍ କରିକି ଆମର ହେଇଥିଲା କିଷାନ ସେଲ୍ ତରଫରୁ। କିଷାନ ସେଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଭୟ ସାହୁଜୀ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମ ସମସ୍ତ ନେତୃବୃନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଏଥିରେ ଆମର ଗୋଟେ ମୁଦ୍ଦା ହିଁ ରହିଛି, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମୁଦ୍ଦା, ଯୋଉଟାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମ ଚାଷୀ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ମାସ ମାସ ଧରି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅର୍ଜିତ ଧନ ଅର୍ଜିତ ତାଙ୍କର ଧାନ ସେମାନେ ମଣ୍ଡିରେ ପକେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠର ପ୍ରଶାସନ ଶୋଇକି ରହିଛି, ଯିଏକି ସେମାନଙ୍କ ପାହାରେ କିଛି ମଧ୍ୟ କରୁନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 17 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ମଣ୍ଡି, କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟାଇମରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ପେସିଆଲି ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ତା ସହିତ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆମର ଯେତିକି ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ସବୁ ପକା ହେଇଛି, ଆଜ୍ଞା ସେ ସବୁ ଧାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠା ମଧ୍ୟ ହେଇନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ଜୋର ଧରିଛୁ ଆମର କିଷାନ କଂଗ୍ରେସ ସେଲ୍ ତରଫରୁ କି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଣ୍ଡିରୁ ସମସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଧାନ ଉଠୁ, ତତ୍ସହିତ କଟନୀ ଛଟନୀ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଦାବି ରଖିଛୁ ଆମ ଚାଷୀଙ୍କ ପାରେ ଯଦି ସେ ଦାବି କିଛି ପୂରଣ ନହେଲା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବନ୍ଦ କରାହେବାର ଆମେ ଡାକରା ଦଉଛୁ। ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଦାବିକୁ ସରକାର କେତେ ଦୂର ମାନୁଛନ୍ତି ତା ସମୟକୁ ବାକି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ କରେଶ ଉପାସୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ NTV। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଣ୍ଡିରେ ଅଚଳାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ବି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି। ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖ ଦିନ ଜିଲ୍ଲାର 7ଟି ବ୍ଲକର ଚକ ଅଖ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲା ରହିବ, କେବଳ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିବ ବିଜେଡି। ଏହାସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଜବାବ ମାଗିବ ବିଜେଡି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହେଲେ ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ। ମଣ୍ଡିରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ନେଇ ପ୍ରତିବାଦରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଏକ ହୋଟେଲରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର 7ଟି ବ୍ଲକର ଚକ ଅଖ ବନ୍ଦ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି। ଜିଲ୍ଲାରେ 2 ମାସ ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଧାନ ମଣ୍ଡି। ଦୀର୍ଘ 1 ମାସ ଧରି ତଥାପି ମଣ୍ଡିରେ ବି ଅଚଳା ଅବସ୍ଥା ଜାରି ରହିଛି। ମଣ୍ଡିକୁ ଧାନ ଚାଷୀ ଆଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଧାନ ଉଠି ପାରୁନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଭର୍ସନା କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମଣ୍ଡିରେ କୌଣସି ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସରକାର। କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡିକୁ ଧାନ ନେଇ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ମଣ୍ଡିରେ ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଅଚଳା ଅବସ୍ଥା ସହ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିଥିବା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ଭଳି 8 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖ ଦିନ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା 7ଗୋଟି ବ୍ଲକର ରାସ୍ତା ଚକ ଅଖ ବନ୍ଦ କରିବ ବିଜେଡି। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ, ସଦାଶିବ ପ୍ରଧାନୀ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ 1 ମାସ ହେବ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଚାଷୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅସହାୟ। ଚାଷୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟରେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ୟା ପ୍ରତିବାଦରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଗାମୀ 13 ତାରିଖ ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ 7ଟି ବ୍ଲକରେ ଚକ ଅଖ ବନ୍ଦ କରିବ ଏବଂ ସେ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଘେରାଉ କରାଯିବ। ଚକ ଅଖ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେବ, ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଘେରାଉ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ଜବାବ ମାଗିବୁ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସରକାର ଯେ ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ନ୍ୟାୟ କରିବେ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭରଣା କରିବେ ଏବଂ ଧାନ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଠିକ ସମୟରେ ଉଠାଇବେ, କାହିଁକି ଉଠି ପାରିଲା ନାହିଁ? ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ କାହିଁକି ଲୁଚକାଳି ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି? यार जवाब सरकार को देवाक पड़िबो एवं आमे समस्ते नवरंगपुर जिल्ला रे आंदोलन डाकरा देइछे एवं समस्त अनुरोध करूछु ए चासी आंदोलन समस्त शामिल होंतु। चासी हसिले देश हसिबो। चासी को एभली अवस्था रे पहुंचा पे सरकार संपूर्ण रूपे दायी। चलित वर्ष नवरंगपुर जिल्ला रे जो पेडी प्रोक्योरमेंट जो करा जायतिला एतिरे घोर अव्यवस्था घेर रे नवरंगपुर जिल्ला रे चासी मान को मारणा नीति सरकार एवं जिला प्रशासन करिसेंती। तेणु यार विरोध रे आगामी 13 तारिख दिन
आम विजु जनता दल नवरंगपुर तरफ 7टी ब्लॉक रे चक बंद करा जिवो एवं चाषी मानकर डिमांड गुड़ी जो अच्छी ताको फुलफिल करने कलेक्टर ऑफिस घेराव करा जिवो सेथिपाई आमर डिमांड गुड़ी है प्रत्येक मंडी रे वर्तमान सुधा जहाँ पड़ी रही हजार हजार संख्यार जो धान पड़ी रही ताकू खूब शीघ्र प्रत्येक दिन 2000 रु 3000 क्विंटल उठेवा व्यवस्था करंतु एवं जो स्टॉक धान सरला परे प्रत्येक मंडी डेट रे 4000 क्विंटल लेखा उठेवा आमर डिमांड अछि। तेबे एई बंद रु झरीगां उमरकोट रायगढ़ ब्लॉक को बाद दिया जाइछि। नवरंगपुर रु करेश उपासी रिपोर्ट NTV। एबे तो समय सरीछि बुलेटिन को एइठी रखिबा। आम चैनल को अधिक खबर पाइबा पई लाइक शेयर और सब्सक्राइब करंतु। नमस्कार।